ए समय कहीं दिया गला आज अनेक लोक माने रोग बेमार पड़ी पूर्व रोग भी सुस्थता एवं आत्मार सुस्थता सचेतन मु कहि रोग कहीं हुए आपण तो बुलुले डेरिंग रे कथा होतिले अवस्था कौन है मु काढी देबी समाज में लेना यार भाई dasan angatnya amin saat bangsa taku amin angat jana bomankan dusan amyam gau ambin dusa dana langka manra titi amin oki sadli pari mone rakho सबु कुलथाट पाटी बाइबल आपण भाबुतो देखे भलो थिला बळको आ बिरुदे ता बिरुदे सदन नै जेतेले तोर पानी पड़ सके उठी पारी को नाही उठी पारी को ना सोना मन हां एना मन पडुची सेति भाई जेतेले भलो छथि का बिरुदे कोन जे प्रार्थना करतो दे प्रार्थना संगे मिलित होत होला कौन सी पालक विरुद्ध भी कथा कहबो कौन सी चालक विरुद्ध कर भक्ता कथा तो छाड़ो भक्ता तो ताटो हाई बोल्ड ता विरुद्ध कहतिले मरवाटा मरिबो ही मर एते सहज नाही ता पूर्व जे आसुचंती केते समय चलती से समय काई दिया है द्वितीय पितर 3 रो 9 देखलो आमे जहा बुणी चंदी काटिबे आ डेरिंग रे कथा होथिले ना मु जानि समस्त या नमदिले ना को हां द्वितीय पितर 3 रो 9 पढले बापा पढंतो जल्दी पढंतो एते लेट नाही आ ए नेगाले दिजिंग मन रांजी आयामान दलिंग दिंगन मेले होगप्तजी हे दिले गमन तुमन असनिम तजन मेले अबदिंग दिंग अनब दिंग दिंग बिंदो आंबिन मेले आनी नतेंगयम साहित्य यांते गामले बुती जासी ते अंताते इरी सिंदबे यांते गामले कुटुंब मंद्रांजी अनाते अबेर जीवन हडुता दिए ताती सिंते गलंदरे आम्ही स्वरा बनाची जणे सुदा नरकन जीवे सेति पाई परिवर्तन हेबा पाई से समय तमे दि फुटाणी मारिबो दिबो आमे टिके कर्म करता है गले आमे आता बुल जाओ सेटा प्रतिफल टिके पास्टेट रे कर्म करता है ताको चाली अलगा होती सलमान खान भी काम करता एबे चलो न डेरिंग देखिले सत नै रोकटोक पइबिबो नमस्कार करो न करो मोर मुंड बथा नाही हला टाइम आइलानी स्वर्ग को मुतिबा पाई प्रस्तुत हालेलुया हालेलुया का को खातरी करबी ना सत नै जहा बोली सब काटिबो टिके संपादक होई गले त चला जिसरो तातांगली दिन नेट ताको दिना तातांगली ये माती पावर टा को दिना कम कंप्लीट ओ मने पके देबी तबे जहा जहा कइछो ऊपर लेखा है सतो कि नहीं एते सौदरे छाड़ी दे हां प्रकाश तो 18:5 का को विरोध को मने पको स्पीकर को गोटे सेकेंड सुस्त हो तबे स्पीकर करिवो नै क्षमा मागिवो नै सुस्त कोन बस रे आसीबो ना ट्रक रे आइबो प्रकाश तो 18:5 आना पुंगी 18:5 पड़ कारण ताहार पाप राशि स्वर्ग पर्यंत सुद्धा उठी अछि आ ईश्वर ताहार अधर्म सब स्मरण करे हां आइम तेरी पड़ तापर इतना संगमने दे नानिन अकनुम कुम पिंतु सिको जा लनन कान दे ले दो कितुम नानिन आइरो नय तात बारान आई मेतिन छोरा बुझुनी लोकला हो भूल पर ठीक पड़बे ना गाड़ी वाला मात्र मो छोरा नाही तो सुन है तेलुगु बाइबल पढ़ो मलयालम बाइबल जो भूल पढ़ो कि पवित्र पंजाब हालेलुया हालेलुया ये सातो को बेंगो को पाले ऊ ना कोई ए ऊ ना कोई चिकन पकोड़ा खाई ईश्वर लोग को विरोध करो ए अवस्था तमे भुगुत करतो चला जागरता ते चिंता करो नहीं मन शेष दशा करबो सतो कि नहीं के संपादक वो पास्टर रे ये खुशा तो के वाह बोलते लगाए भाषा लोग ले ये लगाए कलपो डेरिंग मन रखानी ना कलपो हालेलुया हालेलुया काने ना लगे ये नाम इंदा को
Hanya lepo, amin aku, kelampu. Aman mana aku lagai, bina aku lagi. Upun jumlah diri tu paling lega aku mana aku lagai. Sekarang মনে পকে দোছি এটা বলি মনে পকে যে ক্ষমা বিকা মাগি গোটে সেকেন্ডে চালিব তোলে হালেলুয়া आपको लुचे दिगो सारा मंगाती आवान सारा का बेग माती बांधी देखो समझते सावधान से सुनो तुम्हें जहां जहां করছো পুরি লেখা আছে বাবা সে মনে রকি করতে কো বর্ষারে যে প্রভু লোক বিরোধ করলো কো বর্ষারে তা ষড়যন্ত্র করলো কো বর্ষারে তা বিরুদ্ধে কথা কইলো সে টিপিকি রকি দিন নাই কোন রকি দিন বাস্টেড রে হ্যাঁ ওই পানি রে পুরি ড্যাম রে সে অনুসারে গুটে দণ্ড দেলে কাটো দগড় পড়ি চালি হইছে বুঝিয়া পাইব কইলে কি নগর ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହବ ତୁମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ ସତ କି ନାହିଁ ଲୁଣ୍ଡୁକିନା ପୁପୁନ ଜୁମଲେ ବାସ୍ଟାଣ୍ଡ କାନି କାସିଂ ଯେମ ଜୁମଲେ ଆନି କି ତୁମେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାରି ଲୁଙ୍ଗଲେ ଆମେ ଡାକୁଥିବ ହଁ ଏବେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଛ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ସେ ଲୋକ କୁଆଡୁ ଆଇଲା ବସରେ ଆଇଲା କି ନା ଅଟୋ ଭଡା କରି ଆଇଲା କି ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କହିଛ ସେ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ को कौन करे सर भाषारे আমি চিন্তা করে দরকার পড়ছি এই ভদ থিলা বলে কা বিরুদ্ধে কো নাই কর্মকর্তা হেলে মতে কা বিরুদ্ধে কো নাই কর্মকর্তা কোন জনকর বিরুদ্ধে কথা তো মু বছাইছি কি কর্মকর্তা কাই করা দে তুমি জানিছো জড়ে কর্মকর্তা হেলে পাপর ফেরিব পরিবর্তন হবো বলি আমি বাছো যে তুমি বিরোধ করা পে বছা হেই নাই প্রায় লোক টিকে মন্ডলী টিকে কেস কথা লোকে কোন হেই গলে তারপর সালমান খান বলে একটা করবে বাস শেষরে ওটরে নদী কিলো কোটি তাসা লাইন বা এটাই কর্মকর্তার বড় কথা নাই বলে তোমাকে পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া পাই কর্মকর্তা পাচ্ছ আকু কর্মকর্তা করে সে নিষাদকে ছাড়িব এবং মদ পানির পরিবর্তন ହେବ কোন রে এটার মধ্যে নিয়মবাদী চাবি রাখো সোরাবাদী রে আপনি চাবি আমাদের রেশন রাখো মন্ডলী না ফুল বাবা ইদিনা বাবা টাবার রুড়ি টাবার জুনরা টাবার জুনরি টাবার আনতা সকলে আরে সত নামিছ এটা কলে মিটিং করতে দেখো কর মো মধ্যে তম পাই সর্বর মিটিং আয়োজন করেছি এমিতি শাস্তি দিয়া হব উঠি পারিব সেতবেলে মনে পকেব আমার নিজ লোক ଥିଲା আমি তাকু জানলু নাই অবস্থা ভুগিও বলি তুমি কান্দলে মতে সময় পাইব হলে নাই এটা কেতে মতে বিরোধ করিব না বিরোধ করলে কোন জানিছন্তি বিরোধ করে আর পচসা করে বিরোধ নে বিরোধ বলে রোগ হেব বলে খাইছে যাকো পাঁচজন ন তো বাইরে রচিবে না দেখো যাকো পাঁচজন ন কিনলা চাপা हे भाई माने तुम्हें माने जे परी दंड प्राप्त न हो तुम्हें जे परी जन के ना न हो एति निमंते हां परस्पर विरुद्ध रे बचसा न करो हेला तबे देखो विचार करता द्वार निकट रे दंडयमान हुई हां तोर पार्टी रे जहां कोती से सब टिपुची तबे ए बुनांगजी आम्बी दिले मंदरा मेले मुरमुरवा के अबे दम ने जाति गामले आम्बी धनुषन अड्डे बिबा बिसारामरन सनंगन आडंबा नातनंग गतु आम्ही निकिती गामते ना पुपुम जुमले सांगमले मगन वेने गमेती ट्रेने ओहो पिठा खाते ये मोर लोग विरुद्ध लिखुती है के लिखुती सेटा और भी सब लिखुती से पिठा लोग लोटा रे चाली क्लियर हो पिठा खाई सत ना ईश्वर को विरुद्ध रे जाई शेषर लोक उठी पारो ना कि चाली पारो कुआड़ आइला बस आइला आम्ही त्याला गारपील मारांची गारपील बोय दिखाता ती जागरता गारपील मंडळाने सोडाती गारपील बोयने सोडाती आम्ही जरा बिटुंग म्हणजे को अंतिरा सान माझ्या नामी शिकवता नगे लोकटोक काढले माझ्या कुठं असतो प्रार्थना करिब आता विरुद्ध जाऊ प्रार्थना करिब लोक विरुद्ध দিব কোড়লে খাইতো मारी जगह अल्लाह तना है तो का धीरे मारी जगह ग्रीन ले डाकुती ग्रीन ले डाकुती हालेलुया 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 अंतिना আমি শিকোদা আনি নিতে পতন বলে কোন
Ampin dan kita kali on bak yetai ani kita ngan na opun ba mai jana na khali khulota roi khali khulota bole kono khulota ni kudu na khali khulota ka kirosin noti ba drum kono bhai mere kirosin noti ba drum tora ne o pore khulota ari ka daba ini nari kata minyo na nari kata ba ya odha ko opun koi ada koi ari ka bori ini nari ka de lore ki nara minyo nari kata ba ambi no mere daba kali molinga haleluya asu adi ai singani rai re ade koya জাগর তো প্রার্থনাকারী লোক এই প্রেয়ার টিম আরম্ভ করে লোক 23 বছর সালে লাগে সরাসরি যাতে ঘরটির ছাপা কত নাই গো সেটি যাই ও জায়গা সেটি দেখিছি সমস্ত কত সে লোক পাড় গলায় প্রার্থনা আরম্ভ করে লোক সিয়ে সেই ব্যক্তি মু তম এরিয়ার আছে তম এরিয়াটাই মোর এরিয়া আছে সত কি নাই চিনি পারে না এটা মতে যে মো বিরুদ্ধে যে তাঙ্গর অবস্থা করতে আখরে এত লোক সাপা ହେଇଗଲେ କୁତ୍ତା ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କର ବିଟୁମ୍ କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ ବି ହେବ ନାହିଁ ବିଟୁମ୍ କଲେ ତାର ରୋଗ ହବ ହରେ କଣ ନାହିଁ କେ ଆପଣ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର କର ତୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ ବୋଲୁ କାଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୋଗ सेक्रेटरी ले मुडो भी नहीं कि से की दे सुका तो क्यों ना कर उसा तो क्यों ले तुम्हें कापुर फेरो बंचो हालेलुया 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 ये शिक्षा दोनो नहीं इनती शिक्षा देले पास्टर मीटिंग करो करम ना करो मो मते निशो छाड़ी कलर दे के बिके रचन देले दे ताको मालिश करते मालिश पकड़े 40 नमस्कार रे भर के करे जहा दानो देला बस टेका नेलिस रोइले बोले असले टेका हेलिस बोले लांगा लगी जाना गाते तू आलो लोका का मुसा तम गो फालतू जाति এই শিক্ষা যে শুনিব সে পরিবর্তন ହେବ রোগ মধ্যে ହେବ স্বর্গ দিব হালেলুয়া 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 এই শিক্ষা যে শুনিব নাই সে মরিব হি মরিব আর বঞ্চিবা নাই প্রশ্ন মনে রখিত বুঝিপাত বিরচুম করিবা যদি যে জায়গাটা আমি গার্বিতে গার্বির বইটি গার্বির মন্ডানছি আমি না সেখানে মোর কোবি হোক তাকে বি গাড়ি করে আনিছি প্রার্থনা করছো তো কাবির ধরে করবে যে করছে তার কাছে বুঝিব সত কি না পবিত্র আত্মা নিরমুখ কথা কই পারবি না না কাকু পিটি পারবি না মোর কোন বড় নাই বলছো কি তাঙ্কুর কহিত মোদি কথা দি যুক্তি হলে শয়তান মো ভিতরে পশিব যিশু কাহিଁକି ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ଜହନ 14:30 ଦେଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ ସେ ଡ୍ରେସ ମୋତେ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ଅନ୍ତର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମକୁ ନୌକା ଯେନ୍ ଗୀତା ସିନ୍ଦ୍ରି ପାରୁଛି ନା ଗୀତା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି ଆଉ ମୋଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଲଗା ଲୋକ ତ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ ନା ନାହିଁ ଭୂତ ମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଜନତା ତ ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଗାଳି କରୁଛି କେଟା ଜାଗାଟା ଲାମାନେ କାମ କାମତ ଜାଗତ प्रार्थना करबे जाइके जय भगवान ने गावे देखो इस्राएल में ने गावे थी अजी के सुलोमन में ने गावे तांको पे बहुत सारे रोग पे तुमको जଣା नहीं तांको पे तुमे कैसे करा तांको प्रार्थना रे बंचो तो तांको पे केमती करियो तुम ठीक भाई का से तो मु प्रार्थना करबे ना कोटा करबे मु तो करूची तमर पाप तुम स्वीकार करो सुस्थ हुआ एवं स्वर्ग जाओ हालेलुया हालेलुया ए सहज नहीं नो पाकर लोका तो मुसा तंगा तो मो पिते कोई बुल्लो प्रा पाड़ी जीवो तमे गेट पे पसो के रिमोट कोडी होचे देख चिंता करनो सुइता किस्टू देले देन आसी बराबर देले আমি বিরুদ্ধ কোনতে কো জাগ্রতা সেইটা হি রোগ কোডি আসে না হেলা বুঝি পারছো কি নাই
ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଲି ବେଶୀ ତମେ ବିର୍ଦୁମ କର ନାହିଁ ବିର୍ଦୁମଟା ହଉଛି ଇର ମାରି ଜାଙ୍ଗାଡା ତାତି ମାରି ଜାଙ୍ଗାଡା ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାଅ ଭିତରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବିର୍ଦୁମ କଲେ ମାରି ଜାଙ୍ଗାଡା ଡୁନେ ଇର ମାରି ଜାଙ୍ଗାଡା ଓକେ ଏନେ ରୁଲ ଉଇଥ ମେ ହେଲା এটা কোন আছে রাজনীতি ওকে রুই টেনেছে তা তাকে বলাটা ঠিক আছে তবে মধ্যে ফালতু হবাটা ঠিক আছে বুঝলো আজকে আসুছ প্রার্থনা করছো প্রার্থনার কোয়ালিটি আছে প্রার্থনার ইজ্জত আছে হালেলুয়া 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 আম ফলে নবীতে যাই কইব না উঠি পাইব না বলে বন্ধ করো সেটা কিন্তু বঞ্চিব চেষ্টা করো হালেলুয়া 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 আউরে কথা কইলে ফালতু লোক সাথে মু কাইকি কথা হইবি যখন 8:25 পদ দেখো তো যখন 8:25 পদ আছে না দেখো দশমা পিন্দ পড়ো কি করো ও দশমা পিন্দের মধ্যে দিশু দেখি পারিব নাই বাপ ঠিক দেখি ସେଥିରେ ସେମାନେ ହଁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁମେ କିଏ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା କଥା କହିଲେ ଲାଭ କଣ କଥା କହୁଥିବା ନା କଥା କହିଲେ ଲାଭ କଣ এই ভুল পড়ে ঠিক ধরা দিব হালেলুয়া 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 সিগনা হালেলুয়া হালেলুয়া আমি সিনা আরো কিনা নেনে লাঙ্গালো কিনা নি শুনা থাকবা বহুত কলা কিনি থাকবা হবে জায়গা লক্ষ্য তাতে ভুল বলে আমার লোক মানে পরিবর্তন হবে হালেলুয়া 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 বুঝবা তাতে ভুলটা ধরবি না ঘুরেবি ধরবার আছে এবার তো ভুল চিন্তা করে দরকার পড়ে প্রার্থনা করছো প্রার্থনার ইজ্জত তবে হি কত সাহস সত কি না যদি গার্বেজ চেঞ্জি আমি বিদ্রুম করনে বিদ্রুম করিবা দ্বারা অভিতাত্ম যে পাউছ সেটা সাইড হইকি চালি পড়িয়া করতে দেখি বুঝতো না কেতে কষ্টরে অনুতাপ করতো সেটা গোটে সেকেন্ডে পবিত্রাত্মা দুঃখ হয়ে যায় তারপরে তুমি কেতে কেতে আবৃত অভদ্র ভাষা মধ্যে কথা হচ্ছে অভদ্র ভাষা ইয়ে মারি দিন না পবিত্রাত্মা কর হইব एपीसी 4:29 देखो तो प्रार्थना करছো না আমি তোমাকে বলতে এই শিক্ষা তোমাকে মিলু নাই না খালি টাকা ঢুকে চালিছে एपीसी 4:29 উনে কি বলবা চাইলে এটা করে নেতি রে দেখো ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ହଁ କୌଣସି କୋଉ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନ ବାହାରୁ ବରଞ୍ଚ ହଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଁ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ ନିର୍ଗତ ହେଉ ତାପରେ ଯେପରି ତାହା ହଁ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ସାଧିତ ହୁଏ ଆଉ বাস উত্তরাই বাস यार আমরা কোতে আমরা তুমি ভালো হইবা কষ্ট তুমি শুনো সত কি নাই আদি শুনা যাইয়া আমি গোবরে টাকো দিন কাকা তারপরে মোলি তো সার দাই গার মিতে আসানা মানে জানা বলে আমি দিছু না যাইয়া আমি গোবরে টাকো নাই আসানা মানে কি চাইবো লোক প্যাটার্ন গলন কোটা গম পাতা সত না ऐसे क्या मिलू नहीं तुमको बोले मालिश कर नहीं गिरे एने गडे दियो एने गडे दियो ओ हो এটা ঠিক ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମ ପାଖରେ ଖରାପ କଥା ନ ବାହାରୁ ଖରାପ କଥା ବାହାରିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଏବେ ଜାଣିଛ ତ ଥୋଡ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ବାହାରିଲେ ରୁନେତେ ଲେଣ୍ଡନ ମାରି ତେଣା ଦୁଃଖା ଦେତି ତିତି ଓକି ଆମ୍ବିନ ଖାନା ଖାନା ସୁରା jadi kau nanti ganti ngaran jana kali dia sudah tinggal te nanti boy jana ngubung nanti আমি দিবুরে তাকু লেনদেন দেছি আজি তো ঘরকু যাব তা বিরুদ্ধে কি কহিব কইব বলে আউ থরে পেট কথা হবো নাক ফুলিব আউ থরে জয়ব পাকইব ও তো কোতে এই ঠিক কে রখু বলে প্রার্থনা করে ছাড় দেগা মেডিকেল নাই বল কইলে হালেলুয়া এটি সই কি ইতি হওয়া দরকার বিশ্বাসে যিশু নামে চলে হেলা কেন মনে রাখিব এমতি শুই থিলে সেটা জানি মো কইবি কোটে কথা ଆମର ସଲମାନ ଭାଇରା ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଠି କେତେ 5 ଜଣ ନା କିଛି ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଭାଇରା ଭଲ କି ଗଲା ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ ତମେ କହିବି এটা কোনো মেডিকেল সুইচ আই বড় ওরে উঠু না মারি বল উঠলে কোমর ফিনি দেখে ঝাড় ভাত কা মশা এর কথা হালেলুয়া কে সুই বা হ্যাঁ বলে এরা মেয়ে ওনা কিন্তু কই এটা বলে মুয়ের বলতে যে तुमको बोलते भी ना तुम ठीक है शैतान को बोलते हालेलुया